7 ଜାନୁଆରୀ 8:26 PM ରାତିରେ ପିପିଲିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଅ। ରାତି 8:26 ମଙ୍ଗଳବାର 7 ତାରିଖ ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍ ଜାନୁଆରୀ 2025। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ମାନ୍ୟବର এবং পুরীর সাংসদ দেখন্তু রাতি অধরে ইলিগাল মাইনিং চালছি, ইলিগালি বালি উঠাউছি। ভাই টিকে জুম করিকি দেখাও পিপিলিরে কোণ চালিছি। টিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মোহন মাঝি দেখন্তু তাଙ୍କ সরকারে কোণ চালিছি, এটি কোণ চালিছি দেখন্তু। ডেলাঙ্গ পিপিলি নির্বাচন মন্ডলীর ভোটর মানে মধ্য দেখন্তু এটি কোণ চালিছি রাতি অধরে। এটি ভাল কি দেখাও। ট্রক লাইন লাইন, জেসিবি লাইন লাইন ইলিগালি বালি চোরা চালান হচ্ছে। মোহন মাঝীঙ্কর সরকার দয়াকরি তাঁর তো নিদ ভাঙ্গিনি, 7 মাস হয়ে গলা নিদ ভাঙ্গিনি। গুরুন্ডুচি সরকার তো নূয়া সরকার, 7 মাসর ছুয়া সরকার। ये देखंतु राति अधरे डेलांग पिपली निर्वाचन मंडली रे पिपली ब्लॉक रे कौन चली राति अधरे। मोर आशा और विश्वास और जवाब रखिए जो माने देखुचंती। देखंतु को सरकार को भोट देइथिले एई भली विधायक को जितेइचंती डेलांग पिपली निर्वाचन मंडली रे, एई भलिया सांसद को जितेइचंती जहांकर सबु देखा जाउची किंतु आखि बंद अछि। नदेले न देखिला भलिया होउचंती। देखंतु केमिति ट्रक रे जाउची, देखंतु राति अधरे इलिगाल माइनिंग चली। मोर निवेदन रहिबो माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी को, मोर आशा और विश्वास निद भांगिब। टे दयाकोरी आप ध्यान दिंतु। ओडिशावासी देखंतु डेलांग पिपली निर्वाचन मंडली रे राति अधरे कौन चली, जवाब आपण माने रखिबे।